Good morning guys. So for this video guys, nandito na naman kami sa Katiklan uli guys, no. Yan. Katiklan. So medyo maaga-aga yung aming pagdating Katiklan. Tapos Katiklan to Batangas. Batangas to Laguna. Kasundo ka na, pre? Mamaya na. Ayan guys, dito na kami sa Katiklan guys. Wala kami madalang pasalubong kasi nga wala na kami pera. Lugi na negosyo. Shout out. Hanggang dito na lang.